أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ترجمہ کنزُ العرفان. زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. والعصر، زمانے کی قسم. اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی. تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو. چوتھا قول یہ ہے کہ اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نہ کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ان الانسان لفی خسر، آدمی ضرور خسارے میں ہے.
इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने कसम जिक्र करके फरमाया कि बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है, उसकी उम्र जो उसका सरमाया और असल पूंजी है वो हर दम कम हो रही है, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को ईमान और नेक अमल की ताकीद की और एक दूसरे को उन तकलीफों मशक्क़तों पर सब्र करने की वसीयत की जो दीन की राह में उन्हें पेश आई, तो ये लोग अल्लाह ताला के फजल से खसारे में नहीं बल्कि नफा पाने वाले हैं, क्योंकि उनकी जितनी उम्र गुजरी वो नेकी और इताअत में गुजरी है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सूरह फातिर आयत नंबर 29-30 तर्जमा। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो हरगिज तबाह नहीं होगी, ताकि अल्लाह उन्हें उनके सवाब भरपूर दे और अपने फजल से और ज्यादा अता करे। बेशक वो बख्शने वाला कद्र फरमाने वाला है। इन आयात से 3 बातें मालूम हुई। एक, इंसान की जिंदगी उसका सबसे कीमती सरमाया है और उस सरमाए से वो उसी सूरत में नफा उठा सकता है जब वो उसे अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में खर्च करे, और अगर वो ये सरमाया अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने, उसकी नाफरमानी करने और गुनाहों में खर्च करता रहा तो उसे कोई नफा ना होगा बल्कि बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला की इताअत और इबादत में मसरूफ हो जाए। 2, इंसान की जिंदगी जो हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुजरे वो सबसे बेहतर है। 3, दुनिया से एराज करना और आखिरत के तलब में और उससे मोहब्बत करने में मशगूल होना इंसान के लिए सआदत का बाइस है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 तर्जमा। और जो आखिरत चाहता है और उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। नूरुल इरफान में है कि इस आयत से कई मसले मालूम हुए। एक ये कि पहले खुद नेक बने फिर दूसरों को हिदायत करे, जैसा कि आयत में तरतीब से बयान किया गया है। दूसरे ये कि हमेशा तबलीग करे, जैसा कि तवासौ के इतलाक से मालूम हुआ। तीसरे ये कि हर मुसलमान को मुबल्लिग होना चाहिए, जिसे जो मसला सही तौर पर मालूम हो वो लोगों को बता दे, सिर्फ उलमा पर तबलीग नहीं, जैसा कि वतबासौ के फाइल के उम्म से पता लगा। चौथे ये कि हर हाल में तबलीग करे, सिर्फ जलसा या स्टेज पर मौकूफ ना हो। पांचवी ये कि नमाज रोजे की तरह तबलीग भी जरूरी है। छठे ये कि अवाम दिलो जबान से और उलमा जबान और कलम से, जबकि हुकाम जोर और ताकत से तबलीग करें। और असल ये कि हर कोई अपनी हस्ब इस्तिताअत नेकी की दावत आम करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए।
ताकि आप इसके जरिए सदका जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।